श्री अरविंद शरणम मम। लाइव डिवाइन ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मानक मोर आंतरिक प्रणाम और शुभेच्छा। मां को पाद पद्म रे एक वंदना निवेदन करुछि। मां धन्य मोहइछि मां तुमको जीवने पाई, केते जन्म जाइछि बीती तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि। धन्य मोहइछि मां तुमको जीवने पाई, केते जन्म जाइछि बीती तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि। धन्य मोहइछि मां अंतर चेतना मोर सबु बेले थिला स्थिर, पाई परस हेली हरस निजर सर्वस्व देई। अंतर चेतना मोर सबु बेले थिला स्थिर, पाई परस हेली हरस निजर सर्वस्व देई। धन्य मोहइछि मां तुमको जीवने पाई, केते जन्म जाइछि बीती तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि। धन्य मोहइछि मां स्थिर करि नेली मोहि, जीवन किछि न चाहि। मु तुमार तुमे मोहर, बंचिबी तुमारी होई। स्थिर करि नेली मोहि, जीवन किछि न चाहि। मु तुमार तुमे मोहर, बंचिबी तुमारी होई। धन्य मोहइछि मां तुमको जीवने पाई, केते जन्म जाइछि बीती तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि। धन्य मोहइछि मां धन्य मोहइछि मां तुमको जीवने पाई, केते जन्म जाइछि बीती तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि, तुमको मु थिली चाहि। कृतज्ञता मां। वंदे मातरम। हाँ अपा नमस्कार। आपण 2 मिनिट टे कथा होतंदो मो 2 मिनिट टेस्ट रा नै के आसु कौन हला भाई आज रो ए पवित्र अध्ययन वर्ग रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मान हृदय अनेक अनेक स्वागत एवं संबर्धना। आमे
ପାରାଗ୍ରାଫ 27ଟି ପଢୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ। ଇଏ ମାଙ୍କର କରୁଣା। ସେଭଳି ଗୋଟେ କରୁଣାମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏବଂ ଯିଏକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫ 27ର ଯେତିକି ଅଂଶ ପଢା ଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବି ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବା। ସରଳ ଅଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ବିଷୟ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନାର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଅଧେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଶକ୍ତି। ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ସ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ସେ ଏକାଥରେ ପାୱାର୍ସ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଲେଖିଲେ ନ୍ୟୁ ପାୱାର, ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାୱାର୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଇନଏଭିଟେବଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଏନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବହିର 1076 ପେଜର ଶେଷ ପେଜରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବହିର 1243 ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି କାହାର, ଚେତନାର, କନସିୟସନେସ୍ ଫୋର୍ସ, ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତି, ଚେତନାର ବି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କାହାର, ଫୋର୍ସର, ତାର ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମ ରହିଛି, ଇନଏଭିଟେବଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। এই ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମଟି ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତିର କଣ ହବ ନା, ସେଟା ପାସିଂ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଅତି ମନୁଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଭାବିବା, ଏଇଟା ହବ ଇନଏଭିଟେବଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସିବେ, ଚେତନାର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଆମେ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ହବ, ଆମେ ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁପରିୟର କୋଗ୍ନିଟିଭ ଏଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଉଚ୍ଚତର ସୁପରିୟର। ଡାଇନାମିକ ହେଲା ଗତିଶୀଳ, କୋଗ୍ନିଟିଭ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଗତିଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଗତିଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇନଏଭିଟେବଲ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତାହେଲେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଚେତନାର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଣତି ଲାଭ କରିବ। ସେମାନେ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ସୁପରିୟର, ଉଚ୍ଚତର କୋଗ୍ନିଟିଭ ଏଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ମାନସ ବୋଲି କହୁଛୁ। In their essential nature, these new powers must have the character of a control of a mind over the life and matter. এই ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହବ, ଆମେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଅତି ମାନସ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ, କେବେ ଆଗରୁ ଘଟି ନାହିଁ।
किंतु मनीष पाखकु चेतनार शक्ति एवं मनीष पाखकु तार पावर गुड़िक पावर ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार शक्ति गुड़िक आगरू थिला ऋषि मुनि मानकर रहिथिला तेणु एई जो शक्ति गुड़िकर रहिछि इन देयर एसेंशियल कहले मर्म स्वभावगत प्रकृति मर्म स्वभावगत प्रकृति रे सेतेबेले कहा उपरे कहार नियंत्रण रहिबो ना कंट्रोल ऑफ माइंड ओवर लाइफ एंड मैटर लाइफ कहले प्राण मैटर कहले शरीर प्राण शरीर उपरे मनर एक नियंत्रण ई चेतना बल जोटा आम स्थिति रे मानसांकरे अच्छी शिशु बोध श्रेणी रे रही आमे मास्टर डिग्री रे पहुंची ना जोटी मनटी तार एसेंशियल नेचर रे कंट्रोल करिवो माइंड लाइफ ऑफ मैटर को of the conscious life will and life force over matter तेणु जड़ उपरे गोटे रही लाइफ विल जहाँ को आम प्राण इच्छा बोली कहि परिबा आ गोटे रही लाइफ फोर्स प्राण शक्ति हाँ जड़ कहले शरीर शरीर उपरे सचेतन प्राण इच्छा आ सचेतन प्राण शक्ति से माने नियंत्रण करें मन दुई जन को नियंत्रण करिवो प्राण आ शरीर को नियंत्रण करिवो प्राण तापरे ये जो तीन जन जाक परस्पर परस्पर प्रभु होइछन जे जोटा ऑर्गेनाइजेशन ले देखिबे माने टॉप ऑफिसर अछंती ता तळे ऑफिसर अछंती ता तळे ऑफिसर अछंती से समस्त ऑफिसर को ऊपर आउ जने ऊपर के ऑफिसर अछि एटी सेमितिया प्राण शक्ति प्राण इच्छा माने लाइफ विल और लाइफ जो फोर्स ए माने शरीर ऊपर मालिक होइतबे नियंत्रण करथबे शरीर को मन प्राण और शरीर को नियंत्रण करथबो तापर ये आसले तीन जन सेही ऑफिस रो मन प्राण और शरीर जड़ मैटर ता उपरे चित सत्तार नियंत्रण रहिबो of the conscious life force and life movement matter of the spirit over mind life and matter भाई भौणी माने आमे एई कथा गुडी को वर्तमान पढुछंती कोठी पढुछंती ना सकाळे गुरुवार क्लास रे शुक्रवार शनिवार जो सकाळ क्लास समस्या में पढुछंती सेठी मन प्राण शरीर एमानकर लड़े गुड़िक पढ़ुचंती प्राणर समस्या आकार रे वर्तमान कहा जाउछि जे मन प्राण शरीर एमाने सब चित शक्तिर नियंत्रण रे रहिबे they would have the character also of a breaking down of the barriers तेनो स्पिरिट कहले सेठी अंतरात्मा कहि परंती आ चित सत्ता कहि परंती आम भितरे चिदगत सत्ता को स्पिरिट बोली कहंती अच्छा तापरे कोन हबो they would have the character also of a breaking down of the barriers between soul and soul किछि barriers रहिछि किछि बाधा रहिछि का भितरे सोल एंड सोल भितरे आत्मा और आत्मा भितरे आपे कहबा केमती हला आत्मा केमती आत्मा पर विरोध रहइबो ना किछि आत्मा अछि भगवत गीता कहउचंती निजको उद्धार करिवार प्रशस्त करिवार निजको संभाळिवार कार्यटी करंती आउ किछि ताकू छाडी दंती स्कॉट फ्री किछि ता विषय भावंती ना आत्मा को खोजंती ना आत्मा को लोड़ंती ना आत्मा संपर्क रे किछि भावंती
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ କି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ବିଟୱିନ୍ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ମନ ମନ ଭିତରେ, ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ, ଏଠି ପ୍ରାଣ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅନେକ ରହିଛି କଣ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ, ବାଧା ଓ ବ୍ୟବଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବେ ମନ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ହେଲା? ନା ଆମର ବାହ୍ୟ ମନ, ଅନ୍ତର୍ମନ ଏବଂ ଅନ୍ତରତମ ମନ ରହିଛି ତିନୋଟି। ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟର ଲାଇଫ, ଇନର ଲାଇଫ, ଇନମୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାଧା ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ, such a change, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, would be indispensable for the instrumentation of a Gnostic life। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଚେତନାଟି ଆସିବ, ନଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଜୀବନ, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ଫର ଏ ଟୋଟାଲ Gnostic or divine living would include not only the individual life of the being but the life of others made one with the individual in a common uniting consciousness। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନମୟ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟି ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, କୁହାଯାଉଛି ଫର ଏ ଟୋଟାଲ Gnostic ଅର ଡିଭାଇନ ଲିଭିଂ। ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବନ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଜୀବନଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଡିଭାଇନ ଲିଭିଂ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ସେଟା କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ? ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ? ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫକୁ, not only the individual life of the being, ସତ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟିକୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ, but the life of others made one with the individual in a common uniting consciousness। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକୀଭୂତ ଚେତନା ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ। ଲାଇଫ ଅଫ ଅଦର୍ସ ମେଡ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛୁ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ କହିଲେ? ସେମାନେ ବହୁ କୋଟି ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାର ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମହାମନା, ସେମାନେ ହିଁ ମହାତ୍ମା। ଏଇଠି ବି ନିୟମଟି ସେଇଆ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ but the life of others made one with the individual, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ। Such a life must have for its main constituting power
such a life must have for its main constituting power. এই जो जीवनटी गोटे एकत्व द्वारा बंधा है एकत्व चेतना रे एक रूप जीवन यही जीवनटी आम देखा यहाँ गोटे मेन कन्स्टिट्यूटिंग पावर हम माने मुख्य मुख्य बा सर्वप्रधान स्वभाव शक्ति जे कन्स्टिट्यूट करुछि आम माने शक्ति को संगठित करुछि बा ताको गठित करुछि सेटा स्पॉन्टानियस एंड इनेट स्पॉन्टानियस कहले स्वतःस्फूर्त आउ सेटा जीवंत हम प्राणवंत हम नॉट ए कंस्ट्रक्टेड यूनिटी आमे कहबा एटा गोटे हाथ गढ़ा जिनिस कृत्रिम भाव रे तैयारी हिथिबो मन गढ़ा कथाटे कंस्ट्रक्टेड माने मन गढ़ा मनरु भाबी कि आपण से एकत्वटी आनी परिबेनी आपण भाबिबे माँ कहते प्रभु कहते मामो बाप अजा सब कहते महापुरुष माने कहते ऋषि माने कहते आम सब एक हो बंचा सेमती केबे हेनी से कृत्रिम भाव में कन्स्ट्रक्ट कराई पारिबानी यूनिट टाको आ हार्मोनी को ये सौम्यटी को दिस कैन ओनली कम बाय ग्रेटर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग एटा आसी परिबो जते बेले आमे सत्ता गुडिक सहित एक बृहत्तर एकत्व लाभ करिबा आइडेंटिटी एकात्मता बेटर बेटर ओडिया होचे एकात्मता ग्रेटर आइडेंटिटी एटा कोठु आनिबा आइडेंटिटी बाय नॉलेज सॉरी एकात्मता जरिया रे ज्ञान बा नॉलेज बाय आइडेंटिटी उल्टा कह देली आइडेंटिटी बाय नॉलेज कह देली प्रकृति रे नॉलेज बाय आइडेंटिटी एटा होची श्री अरविंदଙ୍କ जोगर गोटे अति बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा तेणु आमे not a constructed unity and harmony this can only come by a greater identity of being and consciousness between individual and individual व्यक्ति व्यक्ति मध्य रही चेतनार यूनिफिकेशन यूनिफाइड इन देयर स्पिरिचुअल सब्सटेंस जेतेबेले व्यक्ति और व्यक्ति मध्य थिबा चेतना गोटे बृहत्तर एक रूपता मध्य चिन्मय भूमि उपरे चिन्मय मूल उपादान जोटा को आम कहूँ स्पिरिट सब्सटेंस स्पिरिचुअल सब्सटेंस स्पिरिचुअल कहले चिन्मय सब्सटेंस कहले उपादान तेणु चिन्मय उपादान भूमि उपरे मिलित हे स्पिरिचुअली माइंड रे नुहे कि प्राण रे नुहे कि फिजिकल नुहे एमती फिजिकल माइंड रे भी आमर सब आइडेंटिटी करा जाउची किंतु सेटा सफल होनी होची कि जदि सफल होता आम दुनिया रे एते थाना कोर्ट कचेरी केस कहीं था भाई भाई भितर लड़ाई कहीं था स्वामी स्त्री भितर कहीं लड़ाई था एते डाइवोर्स केस कहीं होता एते झमेला कहीं होता जदि शरीर एकत्व एकात्मता एकात्मता प्रतिष्ठित होता तेणु शरीर एकात्मता हम ना प्राणर एकात्मता हबार ना मनर एकात्मता हम ना कारण जब होता कंस्ट्रक्टेड हो रही जाता किंतु एटा हम गोटे स्पिरिचुअल सब्सटेंस उपरे चेतना उपरे तेणु आउ थे से कथा टी पढ़ंतु कि भली एटा हम ये हम स्पॉन्टानियस इनेट not a constructed unity and harmony this can only come by a greater identity of being बृहत्तर एकात्मकता जरिया and consciousness between individual and individual unified in their spiritual substance सेति पई भाई भणी माने प्रभु आमको गोटे स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बा जहा को कहंती आध्यात्मिक रूपांतर आड़ को नौछंती
ସତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ତାପରେ ଯାଇକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଭୂମିରେ ଏଇ ଏକାତ୍ମତାଟି ଆସିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କେହି କାହାକୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ସିଏ ତା ନାଁରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ସିଏ ତା ନାଁରେ ପଦେ କଣ କହିଦିଏ, ସେଥିରେ ତାର ଖୁସି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଚାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ଯାହା ବି, ସିଏ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ। ଇଏ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ। ଯଦି ଗୋଟେ ତାର କାରଣ ଖୋଜାଯିବ, ସାରାଂଶ ଖୋଜାଯିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ମନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଦୂର କଥା ଆମେ ଭାବିନୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ବୋଲି ଜିନିଷଟେ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେ ଏକାତ୍ମକତାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାତ୍ମତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ସିନେମାରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ହିର ରାଞ୍ଝା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ବୋଧେ କଲେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ। ଜଣକୁ ଯଦି ମାଡ଼ ହୁଏ ହିର ଉପରେ, ତାହେଲେ ରାଞ୍ଝାର ପିଠିରେ ଦାଗ ବସିଯାଏ। ଆଉ ରାଞ୍ଜାକୁ ଯଦି ମାଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ହିର ପିଠିରେ ଦାଗ ବସିଯାଏ। ଏକାତ୍ମତାଟା ଏ ସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜିନିଷଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିପାରେ। ଆତ୍ମାରୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ଏକତ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ସୌମ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ feeling themselves to be self and self of one self existence, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ସିଏ ତ ସିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘର, ଆମର ତ ଶତପଥୀ ଘର, ଆଉ ଏଠି କୋଉଠି ମେଳ ଅଛି ଯେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଆମ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ରର, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ରର, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାତି, ସିଏ ଅଲଗା ଦେଶର, ସେ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣର, ସିଏ ନାରୀ, ସେ ପୁରୁଷ। ଏଇଭଳି ଭେଦ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚି 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 ପୁରା ଭେଦ ଭିତରେ ରହିଗଲୁଣି। ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ଯେ? ଏତେ କଥା ବୁଝି ହଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିଏ ପାରିଛି ଆମକୁ ଭାଗ କରିଛି, ଏକତା ଆଡକୁ କିଏ ନେଇଛି? କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଫିଲିଂ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଟୁ ବି ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରିବା। ସେଲ୍ଫ ଅଫ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। Acting in a greater Unitarian force of knowledge, acting in a greater Unitarian force of knowledge, a greater power of the being। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ସମସ୍ତେ ଅଦ୍ୱୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଏକତ୍ୱମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତାଗତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କରୁଥିବା। ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ କଣ କୁହାଗଲା? ଗ୍ରେଟର ୟୁନିଟେରିଆନ ଫୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଟର କହିଲେ ବୃହତ୍ତର, ୟୁନିଟେରିଆନ କହିଲେ ଏକତ୍ୱମୂଳକ, ଫୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏ ଗ୍ରେଟର ପାୱାର ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ, ସତ୍ତାର ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଥିବା। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି there must be an inner and direct mutual knowledge. There must be an inner and direct mutual knowledge.
डायरेक्ट कहले प्रत्यक्ष, म्यूचुअल कहले पारस्परिक। गोटे प्रत्यक्ष और पारस्परिक संपर्क, प्रत्यक्ष और पारस्परिक चेतना, प्रत्यक्ष और पारस्परिक भावना, प्रत्यक्ष पारस्परिक अनुभव, प्रत्यक्ष और पारस्परिक गतिस्पंदन, ये सब कथा गुड़िक प्रभु पुणी आनुछंती। देयर मस्ट बी एन इनर, माने से पुणी अंतर्मुखी बाह्यमुखी नुहे, इनर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल नॉलेज कहा ऊपर बेस करिवो, बेस रोपन ए कॉन्शियसनेस ऑफ वननेस, बेस्ड ऑन ए कॉन्शियसनेस ऑफ वननेस, एकत्वर चेतना ऊपर सेटा बेस करिथिवो, एंड आइडेंटिटी एकात्मता ऊपर बेस करिथिवो, ये कॉन्शियसनेस ऑफ ईच अदर्स बीइंग, प्रत्येक सत्ता गुड़िकर चेतना ऊपर से निर्भर करुथिवो, थॉट ऊपर तार चिंता, तार फीलिंग भावना, इनर एंड आउटर मोमेंट्स, अंतः बाह्य गति गतिविधि जते जहाँ सब रही, ए कॉन्शियस कम्युनिकेशन ऑफ माइंड एंड माइंड विथ माइंड, ए हार्ट विथ हार्ट, ए कॉन्शियस इम्पैक्ट ऑफ लाइफ अपॉन लाइफ, एगुड़िक गोटे ए कॉन्शियस कम्युनिकेशन ऑफ माइंड विथ माइंड, अति सचेतन भाव मन सहित मनर कम्युनिकेशन जोगाजोग, से पुणी कॉन्शियस अति सचेतन जोगाजोग हो पारुथिवो, हृदय सहित हृदयर मिलन हो पारुथिवो, पुणी ए कॉन्शियस इंटरचेंज, हाँ ए कॉन्शियस कम्युनिकेशन ऑफ माइंड विथ माइंड, हार्ट विथ हार्ट, ए कॉन्शियस इंपैक्ट ऑफ लाइफ ओपन लाइफ, एटी जीवन उपर जीवनर चेतनामय प्रभावटी रहथुवो, ए कॉन्शियस इंटरचेंज ऑफ फोर्सेस ऑफ बीइंग, गोटे सचेतन आदान प्रदान होथुवो कहा भितरे ना सत्ता गुड़िकर शक्ति भितरे, फोर्सेस ऑफ बीइंग विथ फोर्सेस ऑफ बीइंग, सत्तागत शक्तिगत चय मध्य गोटे चेतनागत आदान प्रदान होथुवो। मु भावुनी जे ये शब्द गुड़िक आमको केते दूर शब्द गुड़िक केते दूर आमे बुझुचंती। मो थरे मोर मने पड़ुछि भोलेश्वर भाई जे नूतन मनुष्यर विषय गोटे बही सुंदर बही लिखिचंती, से गोटे भल उदाहरण दउतले। से उदाहरण टी केते दूर प्रयोज्य मु निचे कहि पारुनी, किंतु से उदाहरण टी मु तांक पर पाइथिली। से कहउतले जे एई सबु संपर्क गुड़िक जोठी भावना गुड़िक परस्पर सहित मिलुथबो, अनुभव मिलुथबो, बाह्य गति अंतर्गति गुड़िक परिपूर्ण सचेतन भीतर रहिथिबो, मन सहित मनर हृदय सहित हृदयर चेतनागत संयोग रहिथिबो, जीवन उपरे जीवनर चेतनामय प्रभाव रहिथिबो। एटा केवल दुईटी संपर्क रे संभव। गोटे हुए माँ सहित संतानर, अवश्य सेटा बहुत समय आजिकल मिलू ना। आउ गोटे हूँ जो नव विवाहित दंपति से मासे दि मास पर्यंत से माने एई भली गोटे एकात्मता भितर बंचंती, जदि तो सेटा पुणी से भी विवाद भितर अछि, ताको सब सब विवाह गुड़िक से परिवे ना। से कहउतले आमे भावुछु शाश्वत संबंध क्षेत्र रे एटा हुए तो गोटे एग्जांपल हे परिबो जोठी चेतनार आदान प्रदान हे पारुछि, किंतु से संपर्क गुड़िक मूल जिनस विफल हो जाती। सेटा हला स्पिरिचुअलाइज हो पारती नहीं। हुए तो माँ पुअर संपर्कटा स्पिरिचुअलाइज हो जाई पारे,
କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଞ୍ଜୁଗାଲ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା ନ ହେଇପାରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଭାରି ବିରଳ, କିଭଳି ଏଇ ଏକାତ୍ମତା ଗୁଡା ଆସିବ କିଏ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ହଉଛୁ କିଛିଟା ମିଳୁଛି, ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ମିଳୁଛି, ମନ ସହିତ ମନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଆମେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିଛି ତାହା ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଯୋଉ ଆମେ ରହିଛୁ ପରସ୍ପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ, ଅପର ପ୍ରକୃତିରେ। ଲୋଭ ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଲୋଭ ରହିଛି, ମଦ ରହିଛି, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦୂର ହେଲେ ତ ଏଇ ଯାଇକି ଚେତନାର ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେବେ ନା। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟା କଣ ଅସଦ ଇଚ୍ଛା ରଖିକି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଯିବା କି? ନିକଟରେ ଅନାଦି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସଭାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସଦ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବନି। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା। ଥଟ୍, ଫିଲିଂ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକରେ ଏକାତ୍ମତା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଅନୁଭବ ଆସେ, ସେଇ ଅନୁଭବଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, କେବଳ କହିବା ଯେ ସଦିଚ୍ଛାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ, କିଛି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭିଟି ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ତେବେ ସେଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ। ତେଣୁ କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମରେ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଲଗେଇବା। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ in any absence or deficiency of these powers and their, ଯଦି କିଛି ବି ଅଭାବ ହେଲା, ଯାହା ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ଏଠି ହେଲା, ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭାବ ଯଦି ଘଟିଲା, deficiency ହେଲା, their intimate light, there could be only a real and complete unity। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲୋକ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହବ, ଅନୁପସ୍ଥିତି ହବ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱଟି ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା, be a real or complete unity or real or complete natural fitting of each individual's being। ସେଇଠି individual being, thought, feeling, inner and outer movements with those of the individuals around him। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିକଡ଼େ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ବିଂ, ସତ୍ତା, ତାର ଭାବନା, ତାର ଅନୁଭୂତି, ତାର ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସତ୍ତା, ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ with those of the individuals around him, ଏ ଯୋଉ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁଡିକ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
A growing basis and structure of conscious unanimism. ये जटिल धारारे इंग्रजी गोटे ग्रोइंग बेसिस आमे कहि परिबा गोटे वृद्धिशील भूमि जोटा सदा वृद्धि पाउछि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस यूनानिमिज्म आमे एई यूनानिज्म अर्थात यूनिटी प्रतिष्ठा करिबा गोटिए इज्म आमे सब बाद बुझिछु ना एठी कहा जाउछि जे आमे एकात्मकतार बाद ताकू गठन करिबा सचेतन भावरे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस यूनानिज्म we might say would be the character of this more evolved life. जो वर्तमान जो विवर्तित जीवन क्षेत्र आसुची सेथिरे मूल स्वभाव होई रहिबो मते लागुची मनीष गुड़ाक एबे पारिवारिक जीवन रे विफल हवा परे पुणी थरे सोशल सोसाइटी अभिमुखी हेले आपण देखिबे सब फ्लैट कल्चर एबे डेवलप होने बड़ बड़ शहर रे सेठी 50-100 परिवार रहउचंदी समस्त प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अछंती उठी नीति नियम करचंदी आज भोजी बात कले काले गुटे उत्सव कले काले कि आ गुटे कोन कले से माने भितरे धीरे धीरे एटा को हमें कहि परिवा गुटे इवॉल्वड लाइफ जीवन बदलुची जीवन विवर्तित होची जीवन विवर्तित होवा फल रे जीवन वास्तवता सहित परिचित होची हमें जेते अधिक वास्तवता सहित परिचित होचु सेते सेते हमें एई सब जो प्रभुंकर एई जो रचना गुडी को रहिला एकात्मकतार एवं जो जाको एबे से कड़े सुंदर शब्द रे कहले यूनानिमिज्म जोटा एकत्ववाद एकात्मकवाद से कथाटी घटिबो ताले ये गोटे जो माने वृद्धिशील ग्रोइंग बेसिस रे आज तळु को पळेबो ता में कोन कराई परे किछ कराई परबनी नथिंग कैन बी डन तापर जो धाडीटी प्रभु लिखिचंती सेटा आपन निद हजे दो से कहउचंती आमे पैराग्राफ 28 मध्ये प्रवेश करछु फर्स्ट लाइन ता पढी परिबा हार्मोनी इज द नेचुरल रूल ऑफ द स्पिरिट आम आत्मार स्वाभाविक विधानटी होउची सोसम्य बिना सोसम्य रे आमे भलरे रहि परिबानी कहा सहित विवाद हेले कहा सहित मनांतर हेले कहा सहित अपट हेले कहा सहित कटी पड़ी हेले तो आमे भल रहि परछु कि रहि परनु इट इज द इनहेरेंट लॉ कारण एटा आत्मार अंतर्निहित विधान स्पॉन्टेनियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी बहुविधता मध्यरे बा अनेकत्व मध्यरे एकत्व आउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत्व मध्यरे एकत्व ऑफ ए वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ वननेस बहु प्रकाश भितरे गोटिए एकत्व एटा ही होउची आत्मार स्वाभाविक नियम आउ एटा मध्य हेउची आत्मार बा हमर अंतर्निहित गुण तेणु आपण केबे भी यदि भाबुथवे एकोटिया रही जीवी का सहित संबंध रखिया दरकार नहीं मुनि ऋषि माने जेमति रहउतले सेमिति रहिबी ताले भी सेटा गुटे यथार्थ स्थिति हबो नाही जहा प्रभु कहउचंती मन पाई ठीक हे पारे किंतु अति मानवत्व पाई ठीक नहीं और मनटा पाई कोन मनर समय सब चलुथबो ना कोन प्रभु कहिचंती मा भी कहउचंती द एरा ऑफ एनिमल मेंटालिटी इज ओवर ए जो पशुर मन नहीं कि हमें बंचीचु किछि हस किछि लोह किछि घृणा किछि प्रेम एगुड़ी को आउ चलिबो नै तेणु सी अन्य को ग्रहण करिवो एकत्व मध्यरे विचित्र मध्यरे बहुत्व गुड़ी मध्यरे एकत्व एकत्व मध्यरे
ଯୋଉ ବହୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ଆମେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ବୁଝିବାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ତ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ଶକ୍ତି ଯେ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା, ବୁଝିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ବୁଝିବା ବାହାରେ ଆଉ କିପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହିଁବା। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବି ବହୁ ଗୁଣିତ ହବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ଖାଇଲେ ଘରେ ବସିକି ସେଟା ଘରେ ଖାଇବା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 100 ଲୋକ ପିକନିକ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆନନ୍ଦଟି ବହୁ ଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ନିୟମ ତାର। ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଯୋଉଠି ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ଏକତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ହେଇପଡେ। କଥାଟିକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଯୋଉ ଜୀବନଟି ନଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ଆସିବ, ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାର ମୂଳ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा आज शुभ संध्या, बंदे मातरम।